Pwede. Hindi. Volume, please. Volume. Volume. Like ganun pa. Oo. Hindi. Sa noontime show. Sa noontime show. Hindi. Sabi mo ba? Hindi, oo. Pwede. Pwede. Popular. Eh, hindi ko sila makuha na lang. Popular. Bata. Eh, ganyan na lang. Matanda. Pwede. Bata. Gitna. Ready? One, June, wine! Wine! June, wine! Kailangan ni Ana! Pwede. Pwedeng ipon! Tita! 2013. Favorite ni Nancy! Idol ni Nancy! Asya kay Aye. Paborito ni Aye. Hindi ko magawang iPad eh. Palagi siya nasa kanya. Yeah. Mama likes that, guys. Ilang seconds pa? 15. Oo. 10 seconds. Kapag si Rowie, dapat iba tayo gagawa. Siya, sila 5 nagawa. seconds. Sige, sino? Richie. Sige, Kasi sige. ako gumawa sa kanila. 1. Sorry. Ipon! Maya! Maya.